व्यवस्था जोगई दिज्व। यह व्यतीत विभिन्न प्राणी मंगल कार्यक्रम निमंते मुख्यमंत्री प्राणी कल्याण योजना आरंभ करने को प्रस्ताव रही। बाचस्पति महोदय, बजेट कार्यक्रम व्यय अधीन प्राणी संपद विकास क्षेत्र में मोट आवंटन 697 कोटी टंका को वृद्धि करा जायछि, जेउथिरे मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, कुकुड़ा चाष विकास अधीन ब्रॉयलर फार्मिंग WSGS एवं व्यक्तिविशेषों को जीविका सहायता, पशु स्वास्थ्य सेवा, मुख्यमंत्री प्राणी कल्याण योजना, वन कॉल A1 प्रचलन, वीडियो जरिया प्राणी सेवा आदि प्रचलन इत्यादि अंतर्भुक्त। कृषि सदा सर्वदा अर्थनैतिक अभिवृद्धि मुख्य आधार हो रही आसी। अन्य सबु क्षेत्र उत्पादकता कृषि क्षेत्र उपरे विशेष भाव निर्भरशील। महान MS स्वामीनाथन भाषा जदि कृषि क्षेत्र में त्रुटि हुए तेबे आउ किछि ठीक हेबार सुजोग ही रहिबो नाही। प्राचीन कालरू ओडिया संस्कृति और कृषि कार्यकलाप मध्य गभीर संपर्क ओडिया लोक माने प्रेरणा पाई आसुछंती। राज्य कृषि क्षेत्र में संभावना को सुदृढ़ करिया पाई 3S आभिमुख्य सबसिस्टेंस जीविका निर्वाह, सेल्फ रिलियंस, आत्मनिर्भरशीलता और सस्टेनेबिलिटी पोषणीयता उपर गुरुत्व दि जाइए। यह द्वारा केवल कृषकों जीविका निरापत्ता वृद्धि पाइब नहीं, बरं समस्त खाद्य निरापत्ता पूरण होब। समकालीन परिस्थिति रे निरंतर विकास केवल सेतेबेले संभव जेतेबेले कृषि जीविका निर्वाही, आत्मनिर्भरशील एवं लाभदायक होब। ओडिशार प्रख्यात नारी कवि विद्युत प्रभा देवी भाषा निस्वतार मूर्ति धरी ठिया जे धरा आगे, ताहारी जोगे नुखुरा माटी हसई श्याम रागे, ताहारी जोगे बंची रहे सृष्टि काले काले, नंदनर गंध छुटे स्वर्ण खेत मारे। यही अवसर में मुझे कृषि बजेट को राज्यर समस्त जनसाधारण विशेषकर कृषि और आनुषंगिक वृत्ति सह जड़ित समस्त कृषक संप्रदाय को समर्पित करुछि। बाचस्पति महोदय, मु वर्तमान साधारण बजेट उपस्थापना करने को जाउछि। राज्यर आर्थिक अवस्था को एक पोषणीय मार्ग में परिचालित करने लगी आम समाजर विज्ञ आर्थिक परिचालनार पथ अनुसरण करुछंती। विभिन्न केंद्रीय प्रवर्तित योजना और केंद्रीय योजना माध्यम प्राप्त पांठिर उपयोग एवं राजस्व अभिवृद्धि माध्यम बजेट रे अतिरिक्त व्यवस्था करा जायछि। ओडिशार सामग्रिक विकास पई केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य उत्तम समन्वय रक्षा करा जिवो। 2023-24 आर्थिक वर्षर बजेट अटकल 2,30,000 कोटी टंका थिला। वर्तमान मु 2024-25 आर्थिक वर्ष पई 2,65,000 कोटी टंकार व्ययबराद अटकल निमंते प्रस्ताव दूची, जहाँकि 2023-24 आर्थिक वर्षर बजेट अटकल ठारू प्राय 15% अधिक अटे। शासन एक निरंतर प्रक्रिया तेणु प्रचलित योजना गुड़िक जारी रखी जनसाधारण आशा और आकांक्षा पूरण करने केतेक नूतन योजना प्रस्तावित अछि। खर्च होउतुवा प्रत्येकटी टंका जेभली उद्दिष्ट हिताधिकारी निकट में पहुंचब एवं ताहार सुविनियोग होब ताहा आमे सुनिश्चित करिबु। बाचस्पति महोदय, मु कार्यक्रम व्यय को 1,55,000 कोटी टंका को वृद्धि करने को प्रस्ताव दूची, जहाँकि 2024-25 आर्थिक वर्षर मोट बजेट आकलन 58%। यह 2023-24 आर्थिक वर्ष में व्यय अटकल ठारू 24% अधिक। पुंजी व्यय बराद को 58,195 कोटी टंका प्रस्तावित अछि, जहाँ विगत वर्षर संशोधित अटकल ठारू 26% अधिक। ओडिशार पुंजी व्यय सामग्रिक राज्य घरोई उत्पादर 6.3%, यह समस्त प्रमुख राज्य मानक मध्य सर्वाधिक। 2024-25 आर्थिक वर्ष में प्रशासनिक व्यय 97,725 कोटी टंका बराद करा जायछि। तन्मध्य दरमा 32,571 कोटी टंका, पेंशन 22,591 कोटी टंका,
ସୁଧଦେୟ ବାବଦକୁ 5,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 6,822 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ପରିମାଣ 3,900 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥା ଓ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦର ପରିମାଣ 8,375 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆମେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ପ୍ରାୟ 3,804 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ପ୍ରାୟ 4,449 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ। ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ 2,11,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଋଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା 54,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଭରଣା କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟର ପରିମାଣ ସାମଗ୍ରିକ ରାଜ୍ୟର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର 3.5% ହେବ ବୋଲି ଆକଳିତ ହୋଇଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ଟିକସ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ନିଜସ୍ୱ ଅଣଟିକସ ରାଜସ୍ୱ 58,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରେ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଭାବରେ 55,232 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ବାବଦରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା 37,768 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବଜେଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ 9ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ନାରୀ ଶକ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଋଗ୍ବେଦର ଦେବୀସୂକ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ର ନାରୀକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୂଳାଧାର ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିଅଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଗାରିମା ରକ୍ଷା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ନିମନ୍ତେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଅଟକଳରେ ଥିବା 6,224 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ 3 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 17,922 କୋଟି ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଆମର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛୁ। ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପପୁଞ୍ଜିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିପଣନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ 2027 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ NRLM ଅଧୀନସ୍ଥ ଜୀବିକା ସଂଯୋଜନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତାରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଆହରଣ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସାୟ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅଧିକ ଆୟ ଓ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 1,162 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ